Kada nagpagwapa ka ba? Ikaw ina, nagpagwapa ka, kay mag-selfie tak ka. Og na kay buhaton. Ba't kag content ni mo? Karon, ang imong kidos, namira. Kay mo tutoy daw siya kay, magano kaya? Magano ka? Katulugon ka? Ay, lugon, lugon. Mamira sa kay mutotoy, kay lugon daw siya, lugon. Ang iyang katulugon, lugon, lugon. Ay, nalang. Sige, madidi ta karon, no? Ha? Kiss mo na si mama, i-kiss mo na. Kiss mo na. Wow, suksok na sa kay mutotoy daw. Mao na reality guys, basta inahan ka. Birahon na ang imong sanina. Birahon na kay mututoy na imong anak oh. Basta breastfeeding ka, pero kung di ka breastfeeding, magano ka pala? Dede. Sige, bye-bye mo na guys, kay magdidi mo na. Bye-bye. Sige na. Bye-bye. Sige, bye-bye sa. Bye-bye. Anyway, bago rami na guman og laba tapos bye-bye. Bye-bye na daw. Bye-bye. Bye-bye. Bago rami na man og laba og naligo. Karon kay lugon na daw sa lugon. Sige, bye-bye mo na guys, kay magdidi si Liam. Ina, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na daw.